अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब ज़रूर दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। दुश्मन ने अगर आपको ज़लील किया हुआ है, रुसवा करने की कोशिश कर रहा है, देखिए इज़्ज़त ज़िल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह की है। दुश्मन जो है वो उनको कुछ शैतानी ताकतों पे, एक होता है आमिल, एक होता है कामिल। आमिल को अमलियात पे मान होता है, और आमिल जो होता है ना वो उसको जिन्नात पे, मौक्कलात पे और ये चीज़ें पे होती हैं उनके पास, और वो उन पे मान करते हैं। कामिल जो होता है ना वो आमिल के दर्जे के बाद होता है, यानी कि वो आमिल नहीं है तो फिर कामिल भी नहीं बन सकता। ठीक है ना, इल्म नहीं है तो रोशनी नहीं है, रोशनी के लिए इल्म की ज़रूरत है। तो ज़ाहिर बात है आमिल के साथ कामिल कब बना जाता है, जब निस्बत होती है। निस्बत का कमाल क्या होता है, निस्बत होती क्या है। वैसे तो हम लाइव जो दम दुआनी इलाज करते हैं उसमें इंशाल्लाह अब लाइव दम दुआ की इजाज़त भी दे रहे हैं, और इंशाल्लाह उल अज़ीज़ उसमें तरीक़ाकार और निस्बत भी करवाते हैं और आगे करने की इजाज़त भी दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसमें एक नए मसरूफ़ियात मेरी रही हैं ख़ानकाही निज़ाम के हवाले से, तो इंशाल्लाह आगे इज़ी हो रहा हूँ, तो मुसलसल फिर लाइव आएंगे। तो बहरहाल जो है उसका टाइम टेबल क्या है, वो आइंदा आने वाले वक्त में यही होता है, रात 9 बजे के बाद ही किसी टाइम पे हम करते हैं लाइव, तो वो एक टाइम बना लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा दुश्मन है जो आपको अच्छा, आमिल और कामिल की बात चल रही थी, मेरे ज़हन में आ गया। तो अब कामिल का दर्जा क्या होता है, एक होता है आमिल उसको अपने अमलियात पे मान होता है। कामिल का दर्जा क्या होता है, कामिल को अपने शेख पे, उस्ताद पे, मिसाल के तौर पे आप अमलियात की दुनिया में नए नए आए, आप अमलियात में अपनी परेशानियों की वजह से आप कोई वजीफ़ा कर रहे हैं, पहले दिन शुरू कर रहे हैं, या 6 माह या 2 माह या साल, 2 साल, 5 साल या 20 साल से कोई वज़ाइफ कर रहे हैं, लेकिन आपके पास निस्बत नहीं है, या कोई अच्छा टीचर या उस्ताद या शेख मुरब्बी मुर्शिद नहीं है, तो या आप किसी सिलसिले से वाबस्ता नहीं है, निस्बत में नहीं है, तो उसका कमाल क्या होता है। कमाल ये होता है, मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसकी 15 साल या 20 साल की मेहनत है, उसके पास रूहानी ताकतें हैं, आप उसके साथ निस्बत कायम करते हैं, तो आप उस मर्द के साथ या उस औरत के साथ निस्बत नहीं कर रहे, बल्कि आप उसके अमलियात के ज़रिए जो उसके पास रूहानी ताकतें हैं, अपनी रूहानी ताकतों की निस्बत उन रूहानी ताकतों से निस्बत करवा रहे होते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो रूहानी ताकतें जो उनसी हैं, वो रूहानी ताकतों का ताल्लुक़ उस बंदे के साथ जब हो जाता है ना, जिसकी 40 साल की मेहनत है और उसके पीछे उसका मुर्शिद है, ठीक है। जैसे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया, सिलसिला आली जो रब्बानी, हमदमी, नक्शबंदी, कादरी, ये 4 सिलसिलों में हम जो है वो बैत करवाते हैं और आगे निस्बत जारी करते हैं। तो ज़ाहिरी बात है इसके जो शेख हैं, शेखैन हैं और बुज़ुर्ग हैं, और वो एक सिलसिला रूहानी है, तो वो तमाम रूहानी ताकतें जो हैं उस बंदे के साथ खड़ी हो जाती हैं जो पहले दिन निस्बत करके अमल करता है। उसको एक तो हिफाजत मिलती है, दूसरा उसको रज्जत नहीं होती है। रज्जत कैसे होती है, नॉर्मल रूटीन पे अगर किसी बंदे पे जादू है, तो जादू करने वाला शैतानी जिन्नात को मुसल्लत करता है किसी के ऊपर, यानी कि वो शैतानी जादू जो करता है, सीखता है, उसमें जिन्नात की हाज़िरी करके उनको कैद करके फिर उनसे काम लेना शुरू कर देता है। फिर उन्हीं जिन्नात को अगले बंदे पे मुसल्लत करता है कि आपने ये करना है। वो जिन्नात आके उसके बंदे के साथ रहना शुरू हो जाते हैं। अब उसको जब परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके ऊपर जादू चल चुका होता है, तो वो क्या करता है, वो रूहानी वजीफ़ा या रूहानी अमल करता है, या किसी शेख से वजीफ़ा, तावीज़, कोई पानी, कोई जो चीज़ें भी करवा रहे होते हैं, तो वो शैतानी ताकतें वक्ती तौर पे साइड पे हो जाती है, पीछे हट जाती है। जैसे ही आपका इसार कमज़ोर होता है, तो वो फिर वापस आती है। जब वो वापस आती है तो रजू होता है, रज्जत होती है। इसको रज्जत कहते हैं। नॉर्मल है, समझने वाली चीज़ों का वापस लौट के आपका अमल वापस नहीं आया, ये बात है। और निस्बत का कमाल ये होता है कि 99% वो बग़ैर आपके आसार लगाए, वो निस्बत वाली जो पावर होती है ना, वो शैतानी ताकतें आपकी एंड तक रूहानी ताकत को देख रही होती हैं। यानी कि आपकी पावर तो कख नहीं है, लेकिन आपके पीछे जो पावर है, आपके जो उस्ताद की, मुर्शिद की, फिर उसके पीछे जो सिलसिला है, तो इसलिए अच्छा, इसमें कामिल निस्बत भी तब होती है जब आप मज़बूत तरीके के साथ अपने शेख से मोहब्बत में रहते हैं और अपने अकीदे को कमज़ोर नहीं होना देते। कभी कभार को मसाइल आ भी जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो नहीं हल हो रही होती हैं, लेकिन वो इम्तिहान होता है। लेकिन आपका मुस्तकिल मजाजी से डटे रहना और अपने सिलसिले से कायम रहना, ये बड़ी कामयाबी होती है। तो बहरहाल हासदीन, मुनाफिकीन के शर से बचने के लिए
اور شیطان دشمن اگر آپ کی زندگی کے اندر موجود ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کا خیر ایسے لوگوں پر برستا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے کوئی محبت ہوتی نا تو اللہ پاک یہ نہ فرماتا کہ میں تمہیں جہنم کے آخری گڑھے میں پھینکوں گا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک درجہ بیان کیا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو آپ لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے اور مسکراتے ہیں اور دل میں آپ کی نفرت رکھتے ہیں اور آپ کی پشت کے پیچھے، آپ کی کمر کے پیچھے، آپ کی بیک پہ، دوسرے مقام پہ دوسرے لوگوں کے سامنے آپ کی غیبت کرتے ہیں، آپ کے بارے میں گندہ بولتے ہیں اور آپ کی بیک کے پیچھے آپ کے اوپر جادو کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے میں نے جہنم میں آخری گڑھا رکھا ہے۔ تو یہ ان کا عذاب جو ہے یعنی کہ نفرت ہے، اللہ ان پہ قہر پر، صرف ہمیں مدد مانگنے کی ضرورت ہے اپنے سونے رب سے۔ تو یہ عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، اس عمل میں یقین مانیے، اس عمل میں ٹائم ہے 3 دن کا، ویسے اس عمل کو 7 دن کرنے سے مکمل کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن 3 دن میں اس لیے کہا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ابھی جلدی جو ہے وہ جیسے ارجنٹ دولت کی ضرورت ہے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، ارجنٹ رشتے کی ضرورت ہے، ارجنٹ کوئی حاجت ہے، تو یہ اس کے لیے وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کا پلاٹ مکان بک نہیں رہا، ٹھیک ہے جی، یہ اس کے لیے وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی دشمن آپ کو گالیاں نکال رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، غلاظت بک رہا ہے، یا آپ کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، یا آپ کو وہ ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ آپ کی نیت جو ہے وہ بتائے گی کہ آپ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز کامیابیاں تو آپ کو اس عمل کو کرنے کے بعد ملنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ ہمیں دعائیں بھی دیں گے۔ یہ عمل آپ نے کرنا کیسے ہے آپ یہ سمجھ لیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی مبارک نام ہے یا ولیو۔ یا ولیو کی بہت پاور ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب عمل کو سمجھ لیں، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے درود ابراہیم۔ اچھا، یا ولیو کی جو پاور ہے اس کے بارے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں 1 منٹ تھوڑا سا آپ کو اشارہ کر دوں۔ ویسے تو یا ولیو کے اوپر اگر میرا گفتگو کرنے کا دل چاہے اور آپ سے اجازت ہو تو اس پہ گھنٹوں بات ہو سکتی، لیکن آپ تو ہمیں پابند کیا ہوتا ہے بھی زیادہ سے زیادہ 12 منٹ 10 منٹ بس اس پہ آپ رہے، تو کوشش کرتے ہیں، پھر بھی کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں دی جائیں۔ تو بہرحال اتنا میں کہہ دیتا ہوں کہ یا ولیو پڑھنے والے بندے پہ جادو نہیں ہو سکتا، یا ولیو پڑھنے والا غوا نہیں ہو سکتا۔ اپنے بچوں کو یہ تسبیح یاد کروا دیں اسکول جاتے آتے وقت، کبھی بھی یا ولیو پڑھنے والے جو ہے وہ کبھی بھی نقصان یا ناگہانی قسم کی آفت اس کے پاس نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پہ ایسے ہی بندہ 4 لوگوں میں کھڑا ہوتا ہے اور کوئی اس پہ کیس بن جاتا ہے نجائز ہی، جیسے نجائز قسم کے انسان کے اوپر مشکلیں آ جاتی ہیں، تو وہ نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی خاتون ہے وہ یا ولیو پڑھتی ہے تو اس پہ الزام نہیں آئے گا، اس پہ بدکاری کا الزام نہیں لگے گا کبھی بھی، گارنٹی ہے۔ اور اللہ نہ کرے کسی نے لگانے کی کوشش بھی کی ہے، کسی نے آپ کے خلاف سازش کی تو وہ خود ذلیل و رسوا ہونا۔ لیکن یا ولیو یہ ہے کہ وہ پڑھتا مستقل ہو، کم از کم ہر نماز کے بعد ایک تسبیح تو لازمی پڑھے، وغیرہ چلتے پھرتے پڑھے۔ تو یا ولیو پڑھنے والے کی جیب خالی نہیں ہوتی، یا ولیو پڑھنے والے کے پرس سے پیسے ختم نہیں ہوتے، یا ولیو پڑھنے والی خاتون کے کچن سے راشن ختم نہیں ہوتا، اس کے گھر سے راشن ختم نہیں ہوتا، رزق ختم نہیں ہوتا۔ یا ولیو پڑھنے والا بندہ جو ہوتا ہے اس پر کسی قسم کی شیطانی جنات کا حملہ نہیں ہوتا، یعنی کہ مسان ایلومنیٹی اور پتہ نہیں کیا کیا، میں نران کا گان کے کون سے جادو آ گئے، یہ افریقن بنگالی، یہ وہ نیپالی، دنیا کے گندے سے گندا جادو، مسان تو ککھ بھی نہیں، اس سے بھی آگے کروڑ درجے کا بھی کچھ جادو ہونا، کہتا ہی 7 شمشان گھاٹوں سے 7 میتوں کی یہ وہ، اور 7 کا میں کہتا ہوں جتنا مرضی آپ سارے جانوروں کی غلاظت کٹھی کر کے بھی جس نے پڑھائی کی کر کے شیطانی جنات کٹھے کیے ہونا، تو یا ولیو ایک ایسی پاور کا نام ہے کہ کروڑوں کیا اربوں خربوں لا تعداد بے حد و بے حساب شیطانی جنات کو 1 سیکنڈ میں ساڑ کے ختم کر دیتا ہے۔ اس سے آگے آپ کو کیا بتاؤں، آگے آپ کی مرضی۔ یا ولیو کی بڑی پاور ہے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو پھر آپ دعائیں دیں گے۔ عمل کیا کرنا ہے؟ عمل ہے جی درود ابراہیم، درود ابراہیم کے بعد آپ نے سورہ لہب پڑھنی ہے۔ سورہ لہب تو آتی ہوگی آپ کو نا، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا
हब्लुम मिन मसद, आखिरी पारा कुरान पाक का, छोटी सी उसमें आखिरी जो पाव है आखिरी हिस्से में सूरह लहब आपको मिलेगी, छोटी सी सूरह मुबारक है। या आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगी, छोटी सी, ये आप पढ़नी है। कोई लंबी चौड़ी नहीं है कि आपने कोई 7,000 दफ़ा पढ़नी है या पता नहीं क्या, ऐसा कोई मामला नहीं है। सिंपल है जी, आपने 9 मरतबा पढ़नी है। कितनी मरतबा? 9 मरतबा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी, ठीक है। तरतीब से पढ़नी है, सुकून से पढ़नी है, आराम से पढ़नी है। आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह आपने पहले नहीं पढ़नी, ठीक है। जैसे मैंने अमल बताया वैसे करना है, ठीक है। तब्बत यदा ऐसे पढ़ना है आपने, और इसको 9 मरतबा 9 टाइम आपने इसको पढ़ना है, 9 मरतबा। अच्छा, उसके बाद आपने या वलीयू पढ़ना है जी। या वलीयू जोन से है ये 900 मरतबा पढ़ना है, ठीक है जी। 9 तस्बीह, 100 दाने की एक तस्बीह, 900 मरतबा पढ़ना है। 9 मरतबा सूरह लहब और या वलीयू 9 मरतबा, 900 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आपने पानी पे दम करना है, चेहरे पे सर पे मसाज करके पानी पीना है, सीने पे दम करना है। इशा की नमाज के बाद ये अमल करना है और दुआ मांगनी है। दुआ मांगने का तरीका अगर आपको आता है तो ठीक है, वरना दम दुआ हाज़री का तरीका जो है वो हम अक्सर अपनी लाइव में भी बताते हैं। अभी भी आपको टाइम काफ़ी हो चुका है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगा किसी न किसी वीडियो में दुआ के हवाले से भी, कि आप अपने अमल के जो मौक्कलात होते हैं उसकी रूहानी ताकतें, जैसे इसके मौक्कल का नाम सरकीताईल है, या वलीयू के मौक्कल सरकीताईल, और इसके मातहत 4 सरदार मौक्कल और आगे एक हाज़री है वो फिर कभी इंशाल्लाह। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इस अमल की रूहानी ताकतें जो है वो जो है वो आपने उनसे कैसे काम लेना होता है, ये असल में दुआ का एक तरीक़ाकार होता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट किसी वीडियो में भी मैं बताता रहता हूँ, हर दूसरी तीसरी वीडियो में अपने दुआ करने का तरीका, तो रेगुलर व्यूवर्स जो हैं वो उनको आती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकाया नए व्यूवर्स जो हैं वो भी कोशिश करें, पूरी वीडियो देखा करें भाई। हमें कहते हैं जी कि रूहानी इलाज हम करते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद होता है, लेकिन सिर्फ उनका जो रूहानी इलाज के लिए आते हैं, जो इस्तिखारा और सवाल जवाब और ये जी हमें मुजर्रब वजीफ़ा, तो माज़रत करते हैं। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।